Anatolie, collectionneur et pionnière d'amitié franco-turque. C'était le titre du livre qui lui a consacré, M. Kerem Topuz, un autre de nos amis ici présents, a tout à fait résumé le travail de Tutomey, un docteur, un homme, une collection, et bien plus encore. En tant qu'ambassadeur à la Turquie auprès de l'UNESCO, c'est aussi un plaisir de moi pour voir que les activités du Dr Önger recouvrent des domaines aussi vastes que le champ d'action de cette organisation, qui est son éducation et la communication au service de la œuvre qui nous est révélée. Bien sûr, le travail du Dr Önger ne peut être mentionné sans que ne soit cité notre chère Madame Önger, son épouse et inépuisable soutien. Sözü Dr. Önger'e vereceğim. Sonra Kerem Topuz kitabını biraz anlatacak. Daha sonra Sayın Büyükelçilerimiz, değerli sanatçılar ve değerli misafirlerimiz, öncelikle bize bu güzel mekanda bir araya gelme imkanını sağlayan UNESCO Büyükelçimiz Sayın Gürcan Türkoğlu'na en samimi teşekkürlerimi sunuyorum. İlginize sunduğumuz bu kitabın tarihçesine gelince, bildiğiniz gibi geçen Nisan ayında İstanbul'da Maçkapıanlı Selim Turan ve Mümin Orhun'un bazı eserlerinden oluşan 70'e yakın eser sanatseverlere sunulmuştu. Olmasını öngördüler. Bugün size takdim ettiğimiz bu eser büyük bir titizlikle hazırlanmış ve hiçbir maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınılmadan ortaya çıkartılmış bir yapıttır. Bu eserin tasarımı ve grafik çalışması da Türkiye'nin en tanınmış grafikçilerinden olan Erkan Yavi tarafından yapılmıştır. Sonraki yıllarda ressamın neden resim sanatına ilgi duyduğum ve haktadır. Ayrıca bu eserde resim koleksiyonumdan diğer koleksiyonlarıma dair birçok done bulabilirsiniz. Ve hatta bu eserle koleksiyonculuğun nasıl bir hepinize için ve UNESCO Büyükelçimiz Gürcan Bey'e tekrar bir içten teşekkürlerimi bir borç biliyorum saygılarımla. Maintenant, n'ayez pas peur, je ne vais pas traduire tout. Je vais vous donner quelques phrases. Comme vous savez bien, entre le 15 avril et 15 mai, au Maçka Modern, dont les patrons de cette galerie se trouvent chez nous, parmi nous ce soir, Madame Ayşe Utku et Monsieur Ahmet Utku. Là, indépendamment de cette exposition, et en même temps, vous pouvez voir un petit peu de quelle manière que cette collection a été constituée. Avant de terminer, je vais vous dire, pour pouvoir participer à l'action du Centre culturel Anatolie, nous avons mis en vente ce livre. Merci de votre attention. Alors, à 20 euros, à 20 euros, première chose, c'est qu'effectivement, l'exposition d'Istanbul et le bouquin ont pu voir le jour grâce à Ayşe Utku qui est là et son mari Ahmet Utku qui est là-bas et qui est l'une des grandes figures du marché de l'art en Türkiye. Gerçekten bu sergi iki kişinin sayesinde kuvvet kazanarak, tamam ben de varım da, gerçekten ikisine teşekkür borçluyum. Alors, quoi vous dire, Paris'e gelen Türkler ve ne Türk qui viennent à Paris, Paris'te görülmesi gereken, et Demir Önger. Yani Demir Önger hakikaten önemli görülecek yerlerden biri. Paris'te, Notre Dame, Champs-Élysées ve bu çok önemli yerlerin dışında. Pour quelle raison? Il est un peu fou, biraz deli. Ama iyi anlamda deli. C'est un fou dans le bon sens du terme, dans la mesure où, en dehors du fait qu'il est docteur cardiologue, ve gerçekten Paris'teki
bir eksikliğe cevap getirmiş oldu. Et grâce à cela, il a apporté une réponse à un manque qu'il y avait plus ou moins en France, parce que c'est vrai que la Turquie en France, d'un point de vue général, ne dit Türkiye Fransa'da çoğu zaman marka olarak veya imaj olarak çok iyi veya harikulade bir şekilde tanınıyor. Bref, pour ne pas allonger, c'était pas un truc que j'avais hazırlamış olduğum bir şey değildi. Bir şey dikkatimi çekti. Yine UNESCO ile ilgili bir sayı. Des chiffres en rapport avec l'UNESCO. Le nombre de livres publiés dans le monde, dünyada yayınlanan kitap sayısı. Alors, ce ne sont pas les chiffres d'aujourd'hui, günlük sayılar değil. Il y a 1 an ou 2 ans, il y a bir yıl içerisinde, en une année, le nombre d'ouvrages publiés dans le monde, grosso modo, je vous passe les virgules, 1.800.000, 1.800.000 kitap her yıl basılıyor dünyada. 1.800.000 livres. D'ailleurs, je pense, qui va de 1 jusqu'à uzun bir liste var. Birden sadece 110'a kadar gidiyor. İlk başta herhalde Türkiye, publié en 2010 en Turquie. Le secteur de l'édition, yayın sektörü Fransa'da, Türkiye'de, en Turquie, gitgide daha faal. Nous sommes évidemment là, tabii ki, pour répondre à vos questions éventuelles. Suallerinizi cevap vermek için de birkaç dakika daha önümüzde kalmaya devam edeceğiz. Nous serons encore là pour répondre à vos questions. Merci. Il n'y a pas de question. L'artiste qui produit ce qu'il présente représente une notion culturelle. Connu de très près. Il y a M. Itzel qui écrit pas mal de livres sur les artistes, voilà. Et du temps de nous, il y a des experts quand même. Donc, peut-être chacun peut dire un mot. Tiens, je te laisse. Ça n'a pas été quelque chose de facile et c'est toujours pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui ont dit quand on a monté le centre. En fait, notre point commun, c'était quand même, on était très intéressés par l'art. Et il y a des moments où, quand on a acheté des mots là, de créer un art en dehors de la temporalité, en dehors de leur époque, en dehors de leur civilisation. Et c'est ce qui fait que des œuvres comme Lubin, comme Céline, tous les grands artistes, dans quelques années, ces artistes, on les connaîtra en Turquie comme les grands artistes. Başkonsolosunuz ve Sayın Öngör'ü buraya geldiğinde ve kendisi her zaman soyadını Onger olarak da düzeltti. Kendisinin birçok kalitesi olduğunu iyi biliyor. Bunlardan birisi koleksiyoncudur. Je suis le consul général à Paris. Bu doğru. Yani bu doğru. Çünkü burada Türk toplumunu ben vatandaşlarımla ilgileniyorum. Vatandaşlardan biri de Doktor Onger. Ici, je m'occupe des citoyens turcs et l'un des... Mais lui, il fait partie des citoyens turcs intellectuels. Ve bu entelektüel vatandaşlarımızdan olup da taşın altına elini koyan tek insan. Et parmi les citoyens turcs intellectuels qui sont à Paris, c'est quasiment l'une des rares personnes qui ose mettre la main au feu, c'est-à-dire se lancer, se mettre dans le coup. Le seul. Le seul. Le seul. Kendisine bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bizim çalışmalarımıza katıldığı ve bu Anadolu Kültür Merkezi'ni kurup uzun yıllardır tamamıyla kendi gayretleriyle devam ettirdiği. Et je le remercie du fond du cœur. Yine huzurunuzda bütün yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Et je tenais, en votre présence, à le remercier pour tout ce qu'il a fait. Des artistes dont on a parlé ce soir, de leur vivant. Et je sais, comme beaucoup d'entre nous, que pour eux, ce n'était pas tous les jours dimanche. Et qu'on ne peut que se réjouir de l'œuvre si patiente, si têtue, si acharnée du docteur Unger. Pour collectionner n'est pas le bon mot, pour sauvegarder ces œuvres. Facile par internet, mais ça change complètement l'esprit. Avant, on faisait des très jolis cartons d'invitation, des choses comme ça, mais les gens ne connaissent plus.
Moi, je suis étonnée qu'il y ait autant de passivité chez les Turcs. Vous voulez que votre culture, je peux parler en tant que Française, je n'ai pas épousé un Turc, j'ai épousé la Turquie. Donc, quelque part, il faut vous bouger, il faut payer des cotisations. Moi, je veux bien travailler, mais il nous faut des personnes, des secrétaires, il y a un travail énorme quand on rédige. Pardon. Vallahi resmini bu kadar güzel değil de diyecektim. Çok güzel. Vallahi birden. Merhaba. Comédie imaginaire. Makinamla alabilir misin? Oui, bah oui. Ona dikkat edelim. Biraz evvel sizin hazırladığınız koleksiyonunuzla ilgili bir kitap tanıtıldı ama kitaptan daha fazla Doktor Önger'in burada geçmişi tanıtıldı. Nasıl buldunuz bu toplumdaki bu kitapla ilgili düşünceleri ve organizasyonu? Çok olumlu bir toplantı oldu. Sayın UNESCO seferimiz Gürcan Türkoğlu organize ettiydi. Burada enteresan olan ilk grup gelen Fransa'ya gelen ressamlarımızı tanıtan bir koleksiyon. Kitap da çok enteresan bir kitap. Orada Sayın Kerem Topuz'da söyleşilerimiz var. Böylece bu ilk grup ressamlarımızın Paris'te çektikleri zorluklar da dile geliyor. Ama burada Türk kültürünü tanıtmak için Anadolu Kültür Merkezi'nin yaptığı ve yapmakta olduğu etkinliklerde söze dile getirildi. Teşekkür ederim. Siz yine başınızı çektiniz. Öyle mi? Her seferinde başınızı. İnsan güzel. Merhaba.